ba fe ku fale nyogon na be daga ku jiri ba bonne koni be ciden ka disa de fo ija aqtalafatil ajinas fa biyu kayfa shitum ila kana yaddan biyad ciden ko ni noni yaw bora nyogon koro ayu fale nyogon na ku fere nyogon na cogo mi nyawjia abese ku caya nyogonye ma ka kene bolo ni bolo donc afisiki santale tasa ni malita munumbo o bara la wurude bodo ni kelewunde ube ni kelewunte ne koni be ciden ka disa de fo ija aqtalafatil ajinas fa biyu kayfa shitum ja kana yaddan biyad ciden ko ni wari mununte kelenye ayu fere nyona cogo mi nyawjia ku caya nyogonye ma ka kene bolo ni bolo bo ko do tumbe ñininkali bora korora do tumbe kerecya la mi a tubira kabo kerecya la a tumbe bara munun ke kerecya la bara ñumawte a silamiyalen ko fa yen nafulo munun soro kerecya la bu ko cogodi u daga len doye qul lil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salafa ala ko cide ma fo mo ye munun kafiriyara na ya ka kafiriya dabila ko temena aw bolo ne ya be yafa ni mogo tumbe kafira la ye mogo ya ye mogo fagaw ye nafulo haramule nyine abi bolo ni islamiyara be dagara ye qul lil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salafa ala kambe sawaba ma nunu ñinin kani o jaabire ya sinya joli joli anyu jaabiya ko do de ko ale be degun na bange baga fulani ñogonce degun ye jumaye ko aka muso folo baade ya ñini ka dama o muso makya fela ye o muso furu bora o kofe muso fulana fa fana ye dina tigi do ñini ko ako furu ko ba fana ko ato furu ko parce que wulu ni wote kabila la ko fa fana ko ale be dina tigi de ñini kadi adema mana fa ko akad muso furu ba ko kana fona be ninke cogodi o ambe ala de dele harbi silamiya ka fam ala ka silamiya famu nati dugu te je ni tilebe bi nin furu ko na talfo mona neno tilete bi ko dugu be je nin furu ko a geleya min be musomaniw kan a geleya munun be cemaniw kan hari bi nin telefoni jolode nanima a telefonu bena a vokaliw bena a dow yere bi ka yoro de ñini kati segere degu min bala iba soro musomani do ya ka dina famu a kombe dina tigi do fe be furama geleya ba bolo baw fanfela la ube fa fanfela ube kabila fanfela la iba soro cemani fana do be aya ka dina famu aba fe ka dina tigi de ta bonale fana tara min fe ko abota abe geleya soro kabila la fa fanfela ube ba fanfela la ite nimfo ninte chogo ya fulaiwa chogo ya sabana nyere fana har odo nkumana ni nyogona ka muso chaman fulede me eka wuli muso nyine na ibe ala kale muso te bamako inya fule muso chamana de me ni wuli la ko ebe debe muso nyine ebe ala kale muso te bamako odonde la kan info dobe fo gabo dobe yoro retari yoro akelen kele ko abe komi kumana nedeka ndem muso nyine ma nu ye mogo fo ko sunna muso de nintara ube munumunu nu ye fe fo ye nintara ube munumuno dina famu baliyade nanani nunu nyambe ala dedala ka dina famu nati cino ciden ko re ida ataku man taridauna dinahu wa ghulghahu fajawiju wa illa takunu fitnatu wa fasadun kabirun fil ardi wa fi riwayati wa fasadu aridu
ciden ko ni mogo nanaw ma jogo kanya dina kani aya la furu de namo ke abeke fitina ye ani tinyali chama dugu koloka na jogo do la tinyali ja abeke tinyali jaye dugu koloka ali hasan al-basri do ya nyinen ka ko demuso bi mbolomba fe ka do furula ibe konanja kinyen ka di che jumama ako jawiju hataqi ako demuso la furu ala nya siranya bagma wayna habbaha akramaha wayna abghadaha la yajlimuha ako ka demuso di ala nya siranya bagma na ya kanu ana bonya hari na ma kanu fana atatono na ya kanu aba bonya ka karama hari na ma kanu atatono al-hasan basri bila sirali fule ciden ka bila sirali be donc an kan nonu de famu an ben nin fonnin ce ndel la ka foya o minye e wa ce e ka musofuru ce e ka musofuru ni baligu yara i ka waliju yere dewo ce fati ka waliju yere ifa yede i ka bange baga de do a musomana ce ma ni be do ko mununa kanyi iku ka hakilina nyini anu ku ka je nyini anu ni be ko munun ke unu ka ke nyogon fo de kanyi o de dafalendo sino ni ce baligu yara i ka waliju yere de i waliju ti baye i baye i waliju ti faye fata yede drombim fa hakilina nyini ani ewa bonyani karama kononte fenken nim fama kenye nim fama jenai bonyani nyumani karama de do wala ninka problem ye munye e fa ko e ka musumin furu ni dina tigi de do jogo nyuman tigi de do ni ba ko ikana furu i ka muso furu ibi iba nyafo chogo mi folo ikele na kele aka hakilina nyini ika nege ika kumana ye ni nogoya ye ka nyina fe aki bila ika muso yufu o shiraw ke folo ni yere mashe ka nyana bo aka mogo nyuma munun be abe same mogo munun abe maluya mogo munun ba abe mogo munun bonyani karama bani munun che ulu bilala uka deliye aka so ika muso yufu ni yo obeke amaso fa ko de ika muso yufu muso yin fana e dalen bara jogo kana dina kani ika muso furu na yi danga ayi naniyo ale de be qatawla bayin de be qatawla sisa yi danga yi nani bayin de be qatawla sisa adagara iki ka muso furu dem muso ma fana de o e ko ibe dofe ubi fa ko ibe di doma ni ba maso mogo bilala ika nege ikele na kele anyina fe ka nege ka nyina fe abe same mogo munu mani mogo munu be munyo mbonya ku karama uku bilala uka deliye aka toye eye minye ebe dina tigide fe ika furama na sonna afule na maso silamia sharia mi ka wodi juya dama ika wodi juya ni eye muso kone ka wodi juya bi faade bolo ni fa jenana ki do yoromi ni hari ni ba ma jena me nunun ka famu de mana o ka famu de mana ambolo ambe ala dele ala kananu ka famu ye donc nin kanyini kaliye minye ale be degu minna aka mugo bila bala ayirena baka kuma ka nyina fe baka sira bila ye aka muso yufuru ni ba maso pew ewa ale ka muso furu danga de ya toye aka muso furu aya danga wa aya nanu atamina bade be qatawla ni yorola ambe ala deli ningele ya mimbe jamana in kono ala ka wuli ka dina famun nati ala ka wuli ka bo jamana kono ka dina famun nati me munya to doni ke bawo dabe do nunu na jamana kono sharia dete yado ni silamiya sharia be fi mo fe nye furu ko de ani bilali ko ani mankan ni kelew ulu be nyana bo yoro ye mahakama de qadiu de bo nyana bo mahakama de bo nyana bo e saudi afule doni ke bawo tu dado nin ko sugulaw ube se ka silamiya tafo wala minna ya kera nyogon sama de droba fo tamma hakamala nin kera saudiya mbe furu ni ma fa ko ite furu ube mbe furu minna ba ko ite furu ni ye mugo bilela wi desara pew ni sera ma kama mahakama ma qadima saudiya qadibu walede mimba na furu ma qadiba walede munyiba alla kalanya togo fo nyeke sababu juma nyiba
ni ye sababu fo min ye silamiya sababu ye a filɛ ni ma sababu fɔ u b'a fɔ ye an bɛ min f'i ye taa den dɔ furu la a ko furu min taa dɔ furu la ni e jɛnna n'a ye ka da dɔ ko ahan sɔnna n bɛ taa dɔ furu in na alhamdulillah ni e ma sɔn u b'a fɔ sisan ye wodijuya mina e la a ka kabila la mɔgɔ min ni e tɛ mɔgɔ min bɛ an ye wodijuya d'a ma a bɔsira e la o ka taa den dɔ furu la n'o fana sira n'a kɔrɔ ne tɛ se ka kɛ u bɛ kadi sira na ni a ye ko de a ka kabila mɔgɔ dɔ ma u bɛ kɛ fitina yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ u ka kabila bɛ an y'aw sen bɔ nin ko la an yɛrɛ b'a di cɛ in ma kadi b'a ka furu siri foyi tɛ bɔ a la fana mais o de tɛ yan o de y'a to bɛɛ bɛ degun na cɛmanniw bɛ degun na musomanniw bɛ degun ma an bɛ ala deli ala ka diinɛ faamu de nati ani ala ka silamɛya sariya nati jamana in kɔnɔ ni tɔɲali in bɛ bɔ jamana in kɔnɔ bon ko arawatiw minnu bɛ kɛ faradaw kɔfɛ a bɛ daga i k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sali wa sufɛ wa an bɛ mun fɔ silamɛya sariya ye min nati cogo min ne b'a dɔn min sera hadamadenw ma de sisan quoi hadamadenw ne t'a dɔn min ye hadamadenw sɔrɔ de ni ɲininkali suguw bɛ na wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liya'budun jinna ni hadamaden ma hadamaden aw ka diɲɛ baaraw filɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw e bɛ baara saba baara naani de la tile kɔnɔ siso tɛw la baara yɔrɔ la kelen kelen ka eri ti jɛ i b'i jija cogo o cogo i ka diɲɛ ɲini ani ka diɲɛ nafolo ɲini i ni kelen kelen siso tɛ kelen kelen saratila eri min na o ti jɛ n'i ye san 10 kɛ i bɛ olu matarafa o ye diɲɛ nafa ye e dara min kama aw bɛɛ farala bɛ fara ɲɔgɔn kan nafilaw bɛ fara ɲɔgɔn kan i dara min kama nunu ɲininkali kan kana silama bolo silamɛya sariya ko i ka aratibu salli cogo min i b'o salli o cogo de la ko k'i ka laada ye ko b'u fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bɛ salli su fɛ i ma arawatibu salli arawatibu kɔrɔ mun ye a ka kɛ nin ye nin ka kɛ a kɔfɛ ni o y'o bɛ bila ko su fɛ o b'o salli su fɛ salli fana b'a damani ninnu tɛ kelen ye a tɛ se ka kɛ dɛ kataw bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ɲina bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ darura bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ arawatibu dɔ bɛ taa k'i da ɲinan kosɔn i bɛ darura dɔ kosɔn wagati no donc i bɛ se k'o sara mais e k'a fɔ ko diɲɛ baara e bɛ diɲɛ baara wula dɔrɔn ka nafila ninnu bila ko so fɛ e ka bɛɛ salli ɲɔgɔn fɛ o tɛ ɲa a ka kɛ yɔrɔ tɛ i b'a kelen kelen kɛ a ka kɛ yɔrɔ de la bon ko ewa min ye mɔgɔ min bɛ ewa salli nafila la ewa salli la kɛra farala kɛra nafila e ye fatiha kala e b'a fɛ ka sura fula de fɔ arakan kelen kɔnɔ yala sura min bɛ duguma i bɛ se k'o kala o kɔfɛ ka taa ka sanfɛta kala baasi t'o la silamɛ sariya ye min haramu kana aya de ta na dugumala ye ko i bɛ taa na sanfɛ aya kelen ka aya ta ni dugumala ye ko i bɛ taa n'a ye sanfɛ o de ye haramu ye o de tɛ bɛn o ye de ye kuranna yɛlɛma mais n'i ye duguma sura ta o kɔfɛ i taara sanfɛ sura ta baasi t'o la ciden yɛrɛ delila k'o kɛ salli kɔnɔ a ye suratul bagara kala ali murana ne tɛ bagara nɔfɛ a taara suratul nisa'i ta k'a kala o kɔfɛ a sagira ka na ali murana ma ciden yɛrɛ nin kɛ salli kɔnɔ bon ko alimamiw bɛ wa n'u yɛlɛla minbari kan u bɛ bere ta k'a miiri u yɛrɛ la dalilu b'a la wa Ibn Qayyim al-Jawzi a b'a fɔ ka kitabu kɔnɔ Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibadi a ko ciden tun bɛ n'a bɛ kutuba kala san'a ka minbari dilan n'a bɛ kutuba kala a bɛ tama ou bien a ka bamuru a b'a minɛ ka sinsa ka kutuba kala a ko mais depuis ciden ye minbari dilan ko a ma sabati ko ciden ni bere yɛrɛ la minbari kan ciden ni bere ma yɛrɛ minbari kan ka kutuba kala ani tama ma yɛrɛ minbari kan san'a ka minbari dilan wagati dɔ la a bɛ bere ta ka kutuba kala wagati dɔ la a b'a ka tama ta ka kutuba kala mais ciden depuis a ye minbari dilan ko a ma sabati ko ciden ni bere yɛrɛ la minbari kan
ka bere mina mimbari ka ibe mimbari sanfe ka bere mina ko ibe kutuba kala sunnate mais doni ke ba ko daga lendo darura kama parce que kutuba kono ñode fo mo chaman be kutuba kala na jamana kono nu yu ye ibe ala kala ite mimbari yereka ku mbeta bolo beta shew mbeta abe biri abe wuli kutuba kala adabute ni ñew kutuba kala ibi jode ti yere lamaga hari bolo te lamaga kutuba kala sunna yede adabu yo ode bo don ke ko ni mo min ko be mim ewa bere mina mimbari ka purun ka boro kana yala yala nka bere mina kunye purun ka bolo kana yala yala nu be bere mina boro te yala yala ne se kan ka kutuba kala ma fonta ni sabatila ni bolo te yala yala ko ni mo min ye bere tani ni nye ko basi tala ko parce que bere in fule ki deme sunna ni mustahabu dola na yere mina lite sunna mi a fule ki min i deme sunna dola ni mustahabu dola ko adagara i ka taya kele fulana ube darura mo min bake ka yele minbari ka chokorba diro ka jona yere ye ka kutuba kala ka gelama fur aka bere de ta ka shinshi bere ka minba deme joli la basi to fana la we darura chokorba fana be se ka bere mina minbari ka pour aka deme aka joli la na korola ni joli ka gelama doni ko ko ni unni haju ni darura unana ibe se ka bere mina minbari ka meni ote sunnate kutuba kala na ika bere mina minbari ka janko aunta bere fulu bolore ube bere nyere de sembu yere ma bolo ube fili bere nyere de be sembu yere ma fulu bolo ube fili se umbeta haru do be carte poso ta minbari ka nu be kutuba kalanna o nu nyede ni mo do na kola ulu yere ma famu nyode fun ko jamana yere ka karamo chama na almami chama yere fule ulu de fili lendo folo ulu yere de jahiliye ulu yere de fili lendo ulu yere de to porro do dinala o jamana ka jama be bo fili la chogodi ala ka hatimandama Como? Ko do ko lu e madrasa so dayele ko yoro la ba fo ka tawhidi kalambe bilasirali jumanduma ambe bilasirali min duma folo ko ni ba ke dusun kala se ka sura bolo la nyini kanake wori nyini ye la nyini kanake togo nyini ye la nyini kanake joyoro nyini ye la nyini ka kede kala nyoro udilala de ankal la nyini ye ala ka dina de ka famu wori kote dinya kote togo kote palasi kote dusukun ka kalasi imaye anka madrasa folo anka chokorba folo munu nye madrasa dila ni hakilina de tumbu bolo ala ye barka do ka madrasa wala mogo bora u ka madrasa kalasi duruna kalasi worona ulude fule karamogo ye sisa ani mudiru re madrasa tola parce que wakati anka chokorba wu madrasa dila ube arabu kamme chogomire ka dina famu chogomi iya udila nini la nyini ye jinya kote na fulo kote toko kote dina hammi munum boro kam madrasa wala ulu yen nafake me sisan kam madrasa be dilana wori nyini de kama illa marahim rabbi amu chogoye ibe se tani fula ikala se tani fula arabu kante dina nyedote tawhidite salli chogote foyi ata ateseka fo ateseka foyi nyanabo kala se tani fula ateseka foyi nyanabo ado fula a jami'a wula kalanden yinu yere be kala jami'a wula nu ye tawhidi famu doni jami'a munun be jamana kunu do be karamo munun be mugo la kala nu yu ka kuma fota fuye kala shi kunu bi kummina de nin kala nami nin yen nin kuma bomi abbe kam mugo fili kuma ala ka hakki mandama donc nimbe de ni kala nyoro kera de ne inka kala nyoro jo wori nyini de kama doro karamogo dobe aka agida mani karamogo dobe finu be fufu karamogo dobe mogo la kala bombo shu be di
karamogo dobe mogo la kala sigiretu bemmi karamogo dobe mogo la kala moddu be kofe moddu bu kunkolo la cene bu kanna est ce que nin kala nyoro da yelela u da bora dina kamawa nunu nya wori nyini nyoro dewo balontaw hari musulmanu ube mayo do be balonta kala nyoro la madrasa cemanu mayo be do kupi bodda uni nyogonje yala nin kala nyoro nunu da bora dina kamawa amu togoya barika de bola uma dabo dina kama donc nebe bila sirali folo min fawye aka dugula aka kala nyoro aka dabo dina de kama aka ka duskun kalashi karam nyoro in ka dabo aka kala nyoro in aka ke dina de kama dina be famu togomi arabu kambe kala ka famu togomi aka hamme ka ke koye afulana ni hamme kera ni duskun kalashi karam mo munum beta aku ka gida koloshi ku ka jogo koloshi ay madrasa wu do ambora kalama madrasa wu do banka burusula karamo do tumbe batota de bugolo jinna baraw wolu de be mo kala do ye mori ganaw de wolu de be mo kara burusula jogo te koloshi u ka dina te koloshi duskun kala silen ko fa ka madrasa nabe karamo ta aya koloshi de akake jogo dina tigi akake jogo nyumante ani aqida de be fembe nyefolo akaka aqida korosi akake tawhid moy akake sunna moy akake ciden ka sunna kanu bagay ala faham salafu salih ala man haji salafu salih akake aqida ka ko akake sunna moy finu kake akali ka bakuru fra kofe ni bombo si tigi de do akana bombo si dilata karamo ba ka bombo si da kana ta ka madrasa la karamo ka fini be fufanu fa kana ta ka madrasa la karamo yere sigreti minna kana ta ka madrasa la akan nunun koloshi munu faamu lendo dina bubulu jogo kanyi abe ulutan ulube demisenu kala wala aka programu munun ba ugolo bo so sal fawjan fojo men nunun nyogona fo jamana ka programu munun be madrasa u kono abe seka uludo nyini munun kanyi abe seka uluta me programu munun be jamana kono nu manye aqida ma manye dina ma aka uluto aka ulugo aka programu kono aka programu kake aqida ya kake dina koye donc nayen nunun ke aka kalandew Muhammad ibn Abdul Wahhab ka kitabu miseni manun nunu salasatu usul akulu derisu dia ka madrasa la kasifu subuhat aka ulud derisu da ka madrasa ma nawaqidul islam aka ulud derisu di aka madrasa ma ka kalandun kala nununa uni aqida kallamo uka aqida do ka silamiya nyuma do donc abu kala nunun de la ani fana tetbiru parce que Imam ibn Wahhab nani defo ka ala do ka ciden do ka silamiya dina do bil adilla uka ala do fula ka ala yira kalande aka ala yirula aka ciden yirula ka ciden do aka silamiya yire haqiqa nyuma yemmin ya kula dunya ola nu yo do akuni tetbiun ka barakeni uka kalam fenye akunu fana deli uyemmin kala ka pratique aka kalande nu ola dege parce que al ilmu yahtafu bil amali fa in ajabahu istaqarra wa illa irtahala ni hada madanye doni kala doni be bara de wale ni bara ye doni jabi doni be sabati ni doni sorlay take ka bara ke doro doni beta te ko be boy kunna baraka de be bola o ka baraka nay min do ye baraka na ka dawa ke katama bo ni mo min ko be ni madrasa sugu dila kan ni bara sugu ke tora bi soro be tora ti soro tora min ni degu munum baw soro kona abe sabalo ko tora min degu munum baw soro abe sabalo ko donc ambe bila sirali min ke o yen ninde fo demisenu katta wuri kala de nu yen nin kitabu misenu kala u yere e waddo famu ya rabu kan famu donc kitabu tawhidin abe shaka o kala la ko majlisi dila hari misiru kono ubo fana kala o semfe majlisi la misirila madrasa be majlisi la misirila be kitabu tawhidun nunun kala wala ani aqida kitabu donc dugu be bo silamiya be famu nin cogode la mais sinon madrasa sugu munum banka dugu nunu na
madrasa sugu munun be jiya kono sisa jamana en kono sisa he mo min ni doni bobo wala illa marahim rabbi doni tulaw karamo munun yere be yere doni te wulu yere boru te foila kala nyoro nuna ni mo fililite ki fili kaboy kadina hari odo e anya kala salasatu usuli kono ulumu dini li khajali ma do ay derisi suyi nofe cheikh salih fawjan ko kitabu mindo nyagambilendo mo manka kala yere fen sugu bebe kitabu en kono balaw beni fen sugu bebe kitabu kono kalande do bambolo misiri kono ya ko ulu ka jamia la karamo min be ulu kala atumbo kitabu de tanu ulum ihya al ulum li khajali kitabu mindo ko jugu chamande ba kono akida jugu chamande ba kono mais ko ulu ka karamo tumbo de tanu e balaw be nimbo balaw be nimbo jamana kono be ane be kanjali ka kitabu min fulen nye ihya ulumi afale ndo balawula e yo tanu ka kalando bila katoma men ni e ye fawjani fo ulu ye ikana maka doni ke baw foya kanjali ye e maliyede la hawla wala quwwata illa billah ya ulumi li kanjali maliyende do e aw ba fo ko nin kana saudi akramo fo awye aw fo na be kramo fe maliyente ninte tromperia ya ni kam mo filiwa ala kan kisala kan tanga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka